Putla pepermero. For today's video mga idol, nagsinabaw tag mga unta. Agkuha mga idol. Aso init kayo. Aso atong dila. Miyay. Guys, Portuguese video. Nagkuha mga idol. In the Philippines, where I am. Hinay guys. Hello vlog. Welcome to my guys. Welcome to my vlog. Here in the Philippines. And Makikita ka na sa Hello vlog. Tata lagi. Tatakoy. May kinabang eh. Hello vlog. Welcome. son, Pwede mo to. patay. Pwede mo to sa bro. Sa video parang gamay. Para tunggan. Tayo. Ano yun? Porto Jays.